Kalau seandainya tidak 그래도 그래도 kalau kok bunyinya 여러분? 어떻게 오셨어요? 배가 아파서 왔는데요. 속도 안 좋으세요? Stop. Oke, jadi credo itu artinya jika sudah begitu ya, credo gitu kan. Credo itu jika sudah begitu, annau면 kalau tidak sembuh, 병원에 가세요. Pergilah ke rumah sakit. 네, 감사합니다. 안녕히 계세요. Ngerti ya, Rabun ya? Saya lupa ngasih linknya. Sebentar saya kasih linknya dulu. Linknya itu kita bab 11 kan ya, Rabun ya? Nanti ngumpulinnya kalau udah sampai nomor 4 ya. Ada 4 nomor ya, Rabun? Saya kirimnya di grup. Silakan. Dibuka. Oke, siap sekarang kita mendengarkan. Mencari yang benar sesuai yang didengarkan ya, 어떻게 Robun. 오셨어요? 배가 아파서 왔는데요. 속도 안 좋으세요? 네, 속도 안 좋고 토할 것 같아요. 언제부터 아프셨어요? 어제 저녁부터 계속 아파요. 그럼 이 약을 한번 드셔보세요. 식후 3번, 8시간마다 드시면 돼요. 네, 얼마지요? 5,000원이에요. 이 약을 이틀 정도 드셔보시고 그래도 안 나으면 병원에 가세요. 네, 감사합니다. 안녕히 계세요. 네, 좋아요. 한 번 더 들어봐요. 네. 어떻게 오셨어요? 배가 아파서 왔는데요. 속도 안 좋으세요? 네, 속도 안 좋고 토할 것 같아요. 언제부터 아프셨어요? 어제 저녁부터 계속 아파요. 그럼 이 약을 한번 드셔보세요. 식후 3번, 8시간마다 드시면 돼요. 네, 얼마지요? 5,000원이에요. 이 약을 이틀 정도 드셔보시고 그래도 안 나으면 병원에 가세요. 네, 감사합니다. 안녕히 계세요. Nih. Jangan dikumpulin dulu ya, masih ada nomor berikutnya. Oke, sekarang silakan dibaca Afika sama Venesia. Afika sama Venesia silakan dibaca. Saya aja. Nih. Yang jadi Minsu siapa? Afika ya, yang jadi Minsu. Yuk. Udah. 아키라 씨. 아키라 씨, 왜 이렇게 기운이 없어요? 모르겠어요. 요즘 계속 피곤하고 입맛도 없어요. 그럼 운동을 좀 해보는 게 어때요? 민수 씨는 건강을 위해서 특별히 하는 운동이 있어요? 네, 저는 아침마다 수영을 하는데 기분도 좋고 스트레스도 풀려요. 풀려요. 그래요? 어디에서 하는데요? 의사 근처에 있는 수영장에서 해요.
다음 주부터 지호 씨도 같이 하기로 했는데 아키라 씨도 같이 할래요? 네, 저도 시간 내서 한번 가볼게요. Oke, sekarang dengarkan dulu, nanti saya suruh yang lain baca ya. Mohon di-mute semua teman-teman. 아키라 씨, 왜 이렇게 기운이 없어요? 모르겠어요. 요즘 계속 피곤하고 입맛도 없어요. 그럼 운동을 좀 해보는 게 어때요? 민수 씨는 건강을 위해서 특별히 하는 운동이 있어요? 네, 저는 아침마다 수영을 하는데 기분도 좋고 스트레스도 풀려요. 그래요? 어디에서 하는데요? 회사 근처에 있는 수영장에서 해요. 다음 주부터 지호 씨도 같이 하기로 했는데 아키라 씨도 같이 할래요? 네, 저도 시간 내서 한번 가볼게요. 네, 이번에는 아피카 씨하고 아이다 씨 읽어주세요. 아피카, 민수, 아이다, 아키라. 아피카, Iya, Sam. yuk. 아키라 씨, 왜 이렇게 기운이 없어요? 모르겠어요. 요즘 계속 피곤하고 입맛도 없어요. 그럼 운동을 좀 해보는 게 어때요? 민수 씨는 건강을 위해서 특별히 하는 운동이 있어요? 네, 저는 아침마다 수영을 하는데 기분도 좋고 스트레스도 풀려요. 풀려요, ini ya. 풀려요. 네. 그래요? 어디에서 하는데요? 회사 근처에 있는 수영장에서 해요. 다음 주부터 지호 씨도 같이 하기로 했는데 아키라 씨도 같이 할래요. 할래요? Naikin dulu Afika. 할래요? 할래요? 네, 저도 시간 내서 한번 가볼게요. Oke, teman-teman liatin Sam ya. Akira, kenapa kamu tidak bersemangat ya, tidak bertenaga seperti itu? 모르겠어요. nggak tahu nih. 요즘 계속 피곤하고 입맛도 없어요. Belakangan apa namanya lelah terus gitu ya, cepat lelah lah ya berarti ya. Lelah terus-menerus lelah dan tidak berselera gitu ya 여러분 ya. Nggak ada duit nih kayaknya dia nih. 그럼 운동을 좀 해보는 게 어때요? Kalau begitu ya, kalau begitu bagaimana kalau mencoba berolahraga? 민수 씨는 건강을 위해서 특별히 하는 운동이 있어요? 민수 ada olahraga yang secara khusus dilakukan untuk kesehatan gitu. Untuk kesehatan gitu ya, tadi udah besok. Iya. Saya 아침마다 수영을 하는데 saya setiap pagi berenang. Karena itu perasaan juga jadi apa? Moodnya, kibun cot itu artinya moodnya bagus, moodnya juga bagus, stresnya juga hilang. Pulida itu artinya hilang. Untuk stres ya, stres itu pulida ya, 여러분 kata dasarnya pulida. 스트레스가 풀려요. gitu ya, 여러분 ya. Kalau 스트레스를 풀다 itu artinya melepas stres ya, 여러분. Kalau 스트레스를 풀다 itu artinya melepas stres. Kalau 스트레스가 풀리다 itu berarti stresnya sudah hilang. Berbeda ya, 여러분 ya. 스트레스를 풀다 itu artinya melepas stres ya.
스트레스를 풀어요. 스트레스를 풀기 위해서 노래방에 가요. Iya nggak ya, 여러분? 스트레스를 풀기 위해서 노래방에 가요. 노래방에 가요, 노래를 불러요. 노래방에서 노래를 부르면 스트레스가 어때요? 풀려요. Gitu ya, 여러분 ya. 네. begitu. Di mana berenangnya? 어디에서 하는데요? 마ksudnya 수영을nya 어디에서 해요? 그죠? Saya berenangnya di kolam renang yang ada di sekitar kantor. Mulai minggu depan si Jiho juga sama-sama jadi gini. Mulai minggu depan si Jiho juga sudah memutuskan ya Rabun. Giro ada kan tadi ya, Giro sudah memutuskan untuk bersama-sama berenang. Akira juga mau, Leo itu mau ya. Akira juga mau sama-sama berenang sama kita. Boleh deh. Saya juga akan coba pergi dulu. Saya meluangkan waktu. Jadi saya juga akan coba meluangkan waktu. Siganeda itu artinya meluangkan waktu ya Rabun. Siganeda. Siganel neda itu artinya meluangkan waktu. Saya akan coba meluangkan waktu, terus coba pergi ke sana ya, gitu. Siganel neda itu meluangkan waktu. Jadi si Minsu itu ngelihat Akira kok nggak bertenaga belakangan gitu. Nah si Minsu itu nyaranin gimana kalau kamu coba olahraga. Mungkin kita tuh kadang-kadang nggak bertenaga tuh karena kita kurang olahraga. Jadi badan kita tuh kayak kurang vitamin olahraga gitu loh. Terus si Minsu tanya, si Akira tanya, emangnya Minsu kamu olahraga khusus ya buat jaga kesehatan? Ada olahraga yang kamu khusus kerjain gak sih buat menjaga kesehatan? Oh ya ada, saya setiap pagi tuh berenang gitu loh. Jadi kalau aku berenang tuh feeling aku tuh, mood aku tuh seharian tuh bagus. Terus stres aku tuh hilang gitu aja, rilis gitu. Oh emang kamu di mana berenangnya? Aku berenang di dekat kantor gitu kan. Si Jio juga tuh udah mutusin mau ikut bareng tuh berenang minggu depan gitu. Akhirnya mau ikut bareng gitu. Ya udah bolehlah aku nanti luangin waktu pergi ke sana lah gitu ya. Oke ya Rabun, dengerin ya untuk yang nomor 2. 아키라 씨, 왜 이렇게 기운이 없어요? 모르겠어요. 요즘 계속 피곤하고 입맛도 없어요. 그럼 운동을 좀 해보는 게 어때요? 민수 씨는 건강을 위해서 특별히 하는 운동이 있어요? 네, 저는 아침마다 수영을 하는데 기분도 좋고 스트레스도 풀려요. 그래요? 어디에서 하는데요? 회사 근처에 있는 수영장에서 해요. 다음 주부터 지호 씨도 같이 하기로 했는데 아키라 씨도 같이 할래요? 네, 저도 시간 내서 한번 가볼게요. 네, 한 번 더 들어볼게요. 아키라 씨, 왜 이렇게 기운이 없어요? 모르겠어요. 요즘 계속 피곤하고 입맛도 없어요. 그럼 운동을 좀 해보는 게 어때요? 민수 씨는 건강을 위해서 특별히 하는 운동이 있어요? 네, 저는 아침마다 수영을 하는데 기분도 좋고 스트레스도 풀려요. 그래요? 어디에서 하는데요? 회사 근처에 있는 수영장에서 해요. 다음 주부터 지호 씨도 같이 하기로 했는데 아키라 씨도 같이 할래요? 네, 저도 시간 내서 한번 가볼게요. 네. Sudah ditulis ya, Rabun? Udah diisi? Nih, oke. Keramaan yang ketiga, silakan sebentar. Saya nggak masukin dulu. Bentar. Ini harusnya dipindahin ke sini satu-satu biar kedengaran semua. Terus ikut tuh macam kaciku yogi noya gitu.
Oh. Kali ini siapa ya baca? Sherly, ada Sherly? Sherly, Sherly Ganosa. Oh, sebentar. Sherly Ganosa, Rizka Kelly. 네, 시작. 어서 오세요. 전래병원에 처음 오셨나요? 네, 처음이에요. 그럼 여기 성함과 연락처를 쓰시고 잠깐만 기다려주세요. 네. 켈리 씨, 들어오세요. Sam ada isanya. Isanya kalau gitu Mai. Mai. 아두. 어디가 아프세요? 열도 나고 목도 많이 아파요. 언제부터 그랬어요? 이틀 전부터 아팠어요. 네, 자, 해보세요. 목이 많이 뭐네요. 기침은 안 하세요. 네, 기침은 안 하는데 콧물이 나요. 요즘 감기가 유행이에요. 약 잘 드시고 따뜻한 물을 자주 드세요. 네, 내일도 와야 하나요? 아니요. 약을 다 드시고 낫지 않으면 그때 다시 보세요. 오. 네, 감사합니다. 안녕히 감사합니다. 계세요. 안녕히 계세요. Dengerin dulu ya. 네. 잘 듣고 질문에 답하세요. 어서 오세요. 저희 병원에 처음 오셨나요? 네, 처음이에요. 그럼 여기 성함과 연락처를 쓰시고 잠깐만 기다려주세요. 네. 켈리 씨, 들어오세요. 어디가 아프세요? 열도 나고 목도 많이 아파요. 언제부터 그랬어요? 이틀 전부터 아팠어요. 네. 자, 해보세요. 목이 많이 부었네요. 기침은 안 하세요? 네. 기침은 안 하는데 콧물이 나요. 요즘 감기가 유행이에요. 약 잘 드시고 따뜻한 물을 자주 드세요. 네. 내일 또 와야 하나요? 아니요. 약을 다 드시고 낫지 않으면 그때 다시 오세요. 네. 감사합니다. 안녕히 계세요. Silakan dibaca lagi. Kali ini Ganosanya Rizka, Kelly-nya Dava, Isanya Sherly. Yuk, 시작. 어서 오세요. 저의 병원에 처음 오시나요? 네, 처음이에요. 그럼 여기 성함과 연락처를 쓰시고 잠깐만 기다리세요. 네. 켈리 씨, 들어오세요. 어디가 아프세요? 열도 나고 목도 많이 아파요. 언제부터 그랬어요? 이틀 전부터 아팠어요. 네, 자, 해보세요. 목이 많이 부네요. 기침은 안 하세요? 네. 기침은 안 하는데 콧물이 나요. 요즘 감기가 유행이에요. 약 잘 드시고 따뜻한 물을 자주 드세요. 네. 내일 또 와야 하나요? 아니요, 약을 다 드시고 낫지 않으면 그때 다시 오세요. 네, 감사합니다. 안녕히 계세요. Oke. Dengerin Sam ya.
Nih perawatnya begini. Kita kan biasanya kalau datang ketemu perawat dulu ya, Robun ya. Oso silakan. Ini pertama kali datang gitu ya. Ini pertama kali datang di rumah sakit kami gitu ya. Kenapa pakai Choi bukan Uri? Karena ini bentuk honorifiknya ya Robun ya. Choi ini artinya Uri, tapi Uri itu yang biasanya Choi-nya itu bentuk honorifiknya. Kenapa pakai Choi? Karena dia ngomongnya di depan Kelly yang adalah pelanggan. Ini juga kenapa pakai Ocean Nayo. Shotnya ini menandakan honorific ya, bukannya Wan Nayo ya Robun ya. Nayo ini akhiran yang sama dengan Aoyo, tapi sering dipakai di tempat-tempat yang menawarkan pelayanan ya Robun. Jadi kalau misalnya nanti ya Robun makan di restoran di Korea gitu ya, terus ditanya sama pelanggannya biasanya pakainya nayo, nianggayo gitu ya Robun ya. Anda baru pertama kali ya di restoran ini gitu kan. Anda baru pertama kali kah di hotel kami ya seperti itu ya Robun. Teman-teman akan dengar akhiran-akhiran seperti nayo ini ya. Nih, Cuayo. Iya, ini pertama kali. Kalau begitu tolong silakan tulis nomor nama dan nomor telepon Anda, nomor yang bisa dihubungi di sini. Lalu mohon tunggu sebentar gitu ya. Ini juga bentuk honorific ya Robun ya. Kalau bentuk biasanya itu menjadi sego. Karena Kelly yang harus nulis, Kelly jawab. Nih, baik. Mbak Kelly, silakan masuk. Terus ditanya sama dokternya, sakit apa? Apa yang dirasa? Odiga apa ya? Kalau kita kan sakit apa ya Robun ya? Kalau mereka itu sakit di mana? Kalau kita kan sakit apa ya, sakit apa gitu kan? Apa yang dirasa? Kalau mereka pakainya bukan. Jadi kalau ya Robun nanti nerjemahin sakit apa, jangan ditulis muosi apa yo, muosi apa yo. Enggak ya Robun ya. Bahasa Korea untuk menanyakan sakit apa itu pakainya bukan muosi tapi diga apa yo. Oke ya Robun? Gitu. Sakit apa gitu kan? Apa ada demam, yoldu, naku, demam juga. Tenggorokan juga sakit sekali gitu ya. Keresoyonya itu begitu ya. Sejak kapan begitu gitu kan? Sejak kapan begitunya? Sejak kapan begitunya apa? Sejak kapan yoldo nagu moktu mani apa soyo gitu ya? Sakitnya sejak 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Oh, baik. Nih. Cah, gitu ya, Rabun. Baik. Hebos ya. Coba nganga, coba gitu ya. Terus Kelly Wah, tenggorokannya bengkak sekali ya, gitu ya. Tenggorokannya bengkak sekali. Buta itu artinya bengkak ya, Rabun ya. Ini kata kerja tidak beraturan siat. Yang mana jika dipasangkan dengan akhiran lampau, siatnya hilang, langsung pakai ot ya. Batuk, tidak batuk. Anhaseo, tidak batuk. Ichim hada itu artinya batuk. Kicim hada itu artinya batuk. Tidak batuk. Kenapa di sini pakai honorific? Karena yang ditanyakan adalah Kelly yang adalah pasien dari dokter. Berarti pelanggan dong ya Rebun ya. Kalau yang bentuk biasanya kicim anheo gitu ya Rebun. Kalau Silvira tanya ke Mae, nggak batuk Mae gitu berarti kicim anheo. Oh iya, kicim ananen deh. Batuk sih tidak, tapi pilek gitu ya. Ada pileknya, konmuri nayo, ada ingusnya gitu ya. Konmul itu ingus, nayo itu keluar, jadi pilek gitu kan. Oh, 요즘 감기가 유행이에요. Belakangan lagi musim gitu ya. 유행이에요 itu artinya musim. Lagi musimnya flu. 요즘 감기가 유행이에요. 약 잘 드시고 silakan diminum obatnya. Lalu silakan sering minum tatetanmul, air yang hangat ya. Deseo bentuk biasanya mogoyo gitu ya atau mogeseyo. Neil tuh wayahanayo. Oh iya, besok juga harus datang lagi ya. Besok harus datang lagi kah? Ini juga akhiran nayo itu akhiran lembut ya. Sebenarnya nayo itu sering dipakai sama satu tadi saya bilang orang-orang yang bekerja di perusahaan atau toko-toko yang menawarkan pelayanan atau biasanya bahasa yang paling banyak dipakai sama perempuan ya Rob. Gitu ya. Ini kan Kelly perempuan jadi itu wayahan nayo nih. Anio. Benar nggak sih Kelly itu perempuan kan ya? Anio yak을 다 드시고 낫지 않으면 그때 다시 오세요. Oh enggak, diminum dulu semua obatnya.
minum dulu semua obatnya. Kalau tidak sembuh, naci anemyon, silakan datang lagi saat itu ya, saat sakit ya. 네, 감사합니다. 안녕히 계세요. Baik, Pak Dokter. Terima kasih. Gitu ya. Oke, yang berikutnya ya, Rabun. 잘 듣고 질문에 답하세요. 어서 오세요. 저희 병원에 처음 오셨나요? 네, 처음이에요. 그럼 여기 성함과 연락처를 쓰시고 잠깐만 기다려주세요. 네. 켈리 씨, 들어오세요. 어디가 아프세요? 열도 나고 목도 많이 아파요. 언제부터 그랬어요? 이틀 전부터 아팠어요. 네. 자, 아 해보세요. 아, 목이 많이 부었네요. 기침은 안 하세요? 네. 기침은 안 하는데 콧물이 나요. 요즘 감기가 유행이에요. 약 잘 드시고 따뜻한 물을 자주 드세요. 네. 내일 또 와야 하나요? 아니요. 약을 다 드시고 낫지 않으면 그때 다시 오세요. 네, 감사합니다. 안녕히 계세요. 네, 한 번 더 들어보세요. 잘 듣고 질문에 답하세요. 어서 오세요. 저희 병원에 처음 오셨나요? 네, 처음이에요. 그럼 여기 성함과 연락처를 쓰시고 잠깐만 기다려주세요. 네. 켈리 씨, 들어오세요. 어디가 아프세요? 열도 나고 목도 많이 아파요. 언제부터 그랬어요? 이틀 전부터 아팠어요. 네. 자, 아 해보세요. 아, 목이 많이 부었네요. 기침은 안 하세요? 네. 기침은 안 하는데 콧물이 나요. 요즘 감기가 유행이에요. 약 잘 드시고 따뜻한 물을 자주 드세요. 네. 내일 또 와야 하나요? 아니요. 약을 다 드시고 낫지 않으면 그때 다시 오세요. 네, 감사합니다. 안녕히 계세요. Sudah dipilih? Jawabannya sudah diisi? Oke, yang terakhir ya. Wah, ini panjang ini. Silakan kita dengerin dulu ya, dengerin dulu. Yorobun ini harus diikutin caranya. Jadi sigemak, jangan bacanya kayak masa kayak Yorobun ngomong aku cinta kamu kan nggak mungkin aku cinta kamu gitu dong, iya nggak Yorobun? Pasti intonasinya kan beda-beda dong, iya nggak? Di sini juga masa sarangheyo gitu. Sarangheyo gitu kan Yorobun, kalau sama fans kan pakai sarangheyonya BTS Jiminsi sarangheyo kan kayak gitu kan, masa bacanya sarangheyo, siapa yang mau tahu perasaan kita? Dengerin lagi ya Yorobun ya. 잘 듣고 질문에 답하세요. 지금 막 마라톤 대회가 끝났는데요. 이번 대회에 참가한 선수 중에 가장 연세가 많으신 김인창 씨와 이야기를 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 먼저 마라톤을 끝까지 달리신 거 축하드립니다. 네, 감사합니다. 마라톤에 처음 참가하신 건가요? 네, 마라톤은 이번이 처음입니다. 연세가 88이신데 정말 대단하십니다. 지금 기분이 어떠십니까? 정말 좋습니다. 더 달릴 수 있을 것 같은데요. 평소에 운동을 많이 하십니까? 저는 아침마다 2시간씩 운동을 합니다. 20년 동안 계속 운동을 해서 이렇게 건강한 것 같습니다. 식사는 어떻게 하십니까? 건강을 위해서 특별히 드시는 것이 있습니까? 특별히 먹는 음식은 없고 너무 짜거나 매운 음식은 잘 먹지 않습니다.
네, 다시 한번 축하드립니다. Siapa yang mau jadi kakek? Ada kakek nih di sini. Kalau gitu siapa yang belum baca ya? Siapa nih ya? Ovi, bisa Ovi? Zara nggak ada ya? Zara lagi di rumah sakit. Mutiara bisa Mutiara? Saya ada, Oh, Sam. Ovi jadi reporter. Siapa tadi ya saya bilang? Siapa sih tadi? Zahra, Sam, Zahra. Oh, Zahra lagi di rumah sakit nggak sih dia tadi? Enggak, ini ada nih, tapi Ya udah Zahra Sonsu ya, Zahra atletnya kakek, jadi harus kayak kakek. Kamsahamnida. Oke, silakan dibaca. 시작. 마라톤 대회가 끝났는데요. 이번 대회에 참가한 선수 중에 가장 연세가 많으신 김장 씨와 이야기를 나누어 보겠습니다. 안녕하세요. 먼저 마라톤을 끝까지 달리신 거 축하드립니다. 축하드립니다. 네, 감사합니다. 마라톤에 처음 참가하신 건가요? 네, 마라톤 이번에 처음입니다. 연세가 88인데 정말 대답하십니다. 지금 기분이 어떻습니까? 정말 좋습니다. 더 잘은 쓸 것 같은데. di sini apa tadi? 정말 좋습니다. 더 날 있을 것 같은데요. Gitu. Oh iya. Oke, lanjut lagi, Cak. 평소에 운동을 많이 하십니까? 저는 아침마다 2시간씩 운동을 합니다. 20년 종일 계속 운동을 해서 이렇게 건강한 것 같습니다. 식사를 어떻게 하십니까? 건강을 위해서 특별히 드시는 것이 있습니까? 선수 특별히 특별히 먹는 음식은 없고 너무 맵거나 매운 음식은 잘 먹지 않습니다. 다시 한번 축하드립니다. 네, 좋아요. 감사합니다. 자, 여러분, dengerin saya ya. Sekarang ini reporternya. Sekarang baru saja gitu, Cigemak baru saja kompetisi maraton apa ya, Rabun? Sebutnya kompetisi ya kalau maraton. Apa sih ya, Rabun? Kejuaraan maraton. Ya pokoknya itulah ya. Ya baru saja kejuaraan maratonnya selesai. Pada kejuaraan kali ini di antara atlet yang ikut serta, camkahda itu artinya ikut serta ya, yang di antara atlet yang ikut serta pada kejuaraan kali ini saya akan jadi terjemahannya gini ya Rebun. Sebentar ya, saya tadi belum lihat belakangnya. Baik, baru saja pertandingan maratonnya selesai. Saya akan berbagi cerita. Nano Bogus Semida, saya akan berbagi cerita dengan Kim In Sang yang sangat tua, yang paling tua. Jadi yang maksudnya di sini yang paling tua di antara atlet yang mengikuti kejuaraan kali ini gitu loh. Jadi Kim In Sang itu ternyata atlet yang paling tua di maraton ini di pertandingan maraton ini ya. Halo, sebelumnya pertama-tama saya ucapkan selamat gitu ya karena Anda sudah berlari sampai akhir gitu ya. Sudah berlari sampai akhir gitu atau Anda sudah ya Allah ngomongnya terlalu terburu-buru. Anda sudah lari sampai akhir maraton gitu ya. 감사합니다. Iya, terima kasih. 마라톤에 좀 참가하신 건가요? gitu kan. Apakah ini pertama kali Anda mengikuti maraton? Oh iya,
ini adalah pertama kali gitu ya. Pertama kalinya. Jadi kali ini adalah pertama kali maraton saya gitu ya. 연세가 88이신데 정말 대단하십니다. Wah, umur Anda itu sudah 88 loh. Anda sungguh luar biasa gitu kan ya. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Wah, perasaan saya sangat senang. Sepertinya saya masih bisa berlari lagi loh. Gitu. Wah, keren banget nih kaki-kaki ya. 평소에 운동을 많이 하십니까? Apakah Anda sering berolahraga sehari-hari? Oh, saya setiap hari olahraga itu 2 jam. Selama 20 tahun. 20년 동안 selama 20 tahun saya terus-menerus olahraga. Jadi karena berolahraga terus-menerus selama 20 tahun, sepertinya saya sehat begini. Siksanan 어떻게 하십니까? Lalu bagaimana Anda makan? Bagaimana kan dengan pola makan Anda gitu maksudnya ya? Apakah Anda memakan jadi ada yang dimakan secara khusus untuk kesehatan? 특별히 먹는 음식은 없고 makanan yang dimakan secara khusus sih tidak ada, tapi saya tidak makan, saya tidak makan, saya tidak sering makan makanan yang sangat asin atau pedas gitu ya 여러분. 네, 다시 한번 축하드립니다. Baik, sekali lagi selamat ya. Gitu. Ngerti ya Rabun ya? Jadi ternyata si Aki-Aki ini umurnya berapa ya Rabun? 88 bukan? 88, betul. Ternyata dia menang ya. Dia ternyata atlet yang paling tua di kejuaraan maraton. Nah, dia itu ternyata kok bisa sehat sampai umur 88 bisa maraton. Itu rahasianya apa ya, Rabun? Olahraga. Olahraga selama berapa lama? 20 tahun. 20 tahun. Selama 20 tahun. Dan dia olahraganya bagaimana pola olahraganya? Setiap pagi 2 jam. Iya, betul. Pola olahraganya dia gitu setiap pagi 2 jam. Nah, akhirnya dia bisa sehat gitu ya. Adakah makanan yang dia konsumsi secara khusus ya Rabun untuk jaga kesehatan? Nggak ada sih. Cuman pola makannya saja seperti apa ya Rabun? Nggak makan makanan yang terlalu asin, dan pedas. Karena makanan yang asin itu menambah kolesterol kita ya Rabun. Nah, makanan yang pedas itu membuat pencernaan kita rusak. Jadi kalau asin kan membuat kolesterol masalahnya di kepala, kalau pedas membuat sakit masalahnya di perut. Jadi kan sebenarnya udah badannya kita yang paling inti ya Rabun ya. Mungkin itu rahasianya. Oke, yang terakhir ya Rabun. 잘 듣고 질문에 답하세요. 지금 막 마라톤 대회가 끝났는데요. 이번 대회에 참가한 선수 중에 가장 연세가 많으신 김인창 씨와 이야기를 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 먼저 마라톤을 끝까지 달리신 거 축하드립니다. 네, 감사합니다. 마라톤에 처음 참가하신 건가요? 네, 마라톤은 이번이 처음입니다. 연세가 88이신데 정말 대단하십니다. 지금 기분이 어떠십니까? 정말 좋습니다. 더 달릴 수 있을 것 같은데요. 평소에 운동을 많이 하십니까? 저는 아침마다 2시간씩 운동을 합니다. 20년 동안 계속 운동을 해서 이렇게 건강한 것 같습니다. 식사는 어떻게 하십니까? 건강을 위해서 특별히 드시는 것이 있습니까? 특별히 먹는 음식은 없고 너무 짜거나 매운 음식은 잘 먹지 않습니다. 네, 다시 한번 축하드립니다. Oke, 여러분. Silakan dipilih. Sekali lagi ya. 괜찮아요? Sudah dijawab? Udah. Aida sudah Aida? Oke, sip.
Nah, Yorobun, jadi PR-nya kan ada, saya Yorobun udah ngerjain 2. Ini PR untuk bab 11-nya adalah menginterview seperti ini aja Yorobun. Ikuti interviewnya. 축하합니다. 지금 기분이 어떠십니까? 평소에 운동을 많이 하십니까? 식사는 어떻게 하세요? gitu ya. Yang paling enak sih udah ada ini ya. Siapa yang jadi reporter, siapa jadi Sonsu. Ya nanti terserah Yorobun ya, dikondisikan ya bagaimana gitu ya. Kan yang lebih sulit kan yang menjawabnya ya. Atau kalau mau dua-duanya sama-sama berperan, misalnya nanti akhirnya jadi tektok gitu ya. Kalau saya sih biar kelihatan ya satu aja yang jadi ini apa namanya, yang jadi reporternya, yang satu jadi ininya gitu. Atau mungkin Yorobun punya pendapat lain, punya pertanyaan lain, 축하합니다. 지금 기분이 어떠십니까? Atau 식사는 어떻게 하세요? 운동을 얼마나 해요? Gitu terserah ya. Intinya pertanyaannya tidak boleh lebih dari 3 aja ya Yorobun ya, karena ini harus dibatasi 2 menit sampai 3 menit isi audionya ya. Oke Yorobun ya, dengan pasangan yang sama. Oke, Yorobun masih satu lagi nggak apa-apa ya, saya ngebut ya, Yorobun ya. Kita balik lagi ke ininya, ke sebentar. Sam, ini submit aja kah? Oh iya submit, lupa. Submit terus lihat nilainya berapa ya. Kelihatan nggak nilainya? Ini udah masukin semua ya Yorobun. Kelihatan kan nilainya? Harus disubmit ya, karena saya nanti ngeliat nilainya dari situ. Pasti dapat 100 lah semuanya ya. Sedikit saya ngasih tahu kosakatanya aja ya Rabun. Mana sih? Nah ini dia nih. Bener kan? Berapa sih ya Rabun? Kok 14 sih? Ih, saya terlalu tinggi nih narik. Ini berapa nih? Oh berarti di sini atasnya ya. Nah ini dia. Nih. Mohon maaf, ini di form yang listening bab 11 jawabannya udah bener belum ya, Sin? Kenapa emang? Nilainya jelek-jelek ya? Iya, saya ngerasa saya benar, tapi kok... Sebentar, jangan-jangan saya belum masukin nomor nilai. Sebentar ya. Sebentar. Setting, question. Ini bab 11 ya. Jangan-jangan saya belum masukin kunci jawabannya. Oh iya ya Rabun, soal sini kayak belum masukin kunci jawabannya deh ya Rabun. Oh, mana deh? 11, coba kita lihat 11, nomor 1 jawabannya apa tadi ya? Oh iya benar ya Rabun ya. Bentar ya. Kalau enggak, saya ulang lagi ya. Ya Rabun masih hafal enggak jawabannya? Masih, Sam. Saya hapus ya, saya buang dulu ya, baru kumpulin ulang ya. Baik, Sam. Terima kasih, Sam. Ya, bentar. Oke, saya hapus dulu ya. Ya Rabun kumpulin ulang ya, cuma 4 nomor ini kan. Oke, silakan sebentar. Saya juga lihat jawabannya dulu. Oh, mana deh? Oke, nomor 2-nya adalah oke. Ntar ya, sampai saya bilang submit baru submit ya, Bun. Oke, ini nomor 3 udah benar. Nomor 2 jawabannya udah benar. Nomor 3 jawabannya oh iya. Pantun nilai jelek-jelek ya. Saya kayak bener kok nilai saya jelek-jelek. Oke, nomor 4. Oke, silakan dikumpulkan. Sekarang udah oke. Siap. Baik, Sam. Oke. Udah dapat 100. Udah dapat 100 sekarang? Udah, Sam. Iya, Sam
Sam kan ngopinya dari yang 10 itu mungkin jawaban nomor Maaf ya Sam, saya panik. 아니, 괜찮아요. 뭐 어쩔 수 없어요. 괜찮아요. guru itu harus dikritik ya. Kalau saat salah nggak apa-apa ya, 여러분. Terima kasih Sam. 네. Ya. Sekarang yang kelihatan di depan 여러분 apa nih? Itu kan ya, bab 10 bab 12 kan ya? Oke, 여러분. Ini saya kasih tahu aja 여러분nya. Sekarang buku kan yang tampil di layar 여러분? Buku kan? Iya, Sam. Nanti dulu, nanti sebentar. Nuni keda itu artinya matanya besar, cakta berarti kecil ya. Nuni keda, nuni cakta, nih yang atas ya yang besar, yang bawah yang kecil. Indonesia 사람들은 눈이 커요. 한국 사람들은 눈이 작아요. 그렇죠, 여러분? 눈썹이 진하다, 눈썹이 연하다. 아lis matanya 여러분. 여러분은 눈썹이 어때요? 진해요, 연해요? 선생님 진해요. Indonesia 사람들은 눈썹이 진한 것 같아요, 여러분. Kayaknya ya, orang Indonesia itu cenderung kayak orang Arab ya. Arab 사람들은 눈썹이 진해요, tebel tipis gitu ya, 여러분. Kalau orang Korea kayaknya nih, 있을 수도 있어요. Bisa juga ada sih, 여러분. Tapi saya juga jarang ngelihat orang Korea alisnya tebal gitu ya. 쌍꺼풀이 있다 없다. Ada apa nih, 여러분? Eyelid. Kelopak mata. Ada kelopak mata, ada tidak ya. Orang Korea hampir tidak ada ya, 여러분 ya. Indonesia ada. Tapi makanya mereka operasi ya untuk memiliki kelopak mata. Oke. Koga 높다 ini apa? Mancung pesek. Koga 높다 mancung, koga 낮다 pesek. 선생님 koga 낮아요. jodoh. 근데 선생님 결혼했어요. 여러분 jangan khawatir lah. Pesek itu bukan berarti kita 결혼할 수 없어요. 네, 좋아요. Ibি 크다, ib이 작다 berarti apa? Bibirnya ya, bibirnya atau sebenarnya sih lebih mulut ya, bukannya bibir yang ini. Mulutnya berbentuk besar, mulutnya berbentuk kecil ya, 여러분 ya. Kalau yang ini bibirnya tebal, bibirnya tipis. Sekarang tuh lagi ngetren bibirnya tebal ya, 여러분. Makanya kalau di Instagram tuh kadang saya suka ngeliat artis-artis TikTok yang sampai disuntik gitu ya, 여러분 ya. 위험해요, 여러분. 하지 마세요. Oke, di sini apa ya, 여러분? Jidatnya lebar, jidatnya sempit. Apa ya, 여러분 sebutnya? Keningnya lebar, keningnya tipis. Apa sempit? Jenong, Sam. Jenong ya? Jenong ya. Gak apa-apa ya, 여러분. Ini jenong ini yang penting pinter gitu ya. Ini apa ya, 여러분? Dadanya bidang, dadanya sempit. 여러분 pasti mau yang cowok 어깨가 넓은 남자 좋죠 gitu biar kita bisa masuk gitu pesenderan ya, 여러분 biar muat gitu ya. Silakan cari kalau niatnya mau supaya bisa menjadi sandaran hidup, silakan cari 어깨가 넓은 남자를 한번 찾아보세요. Gak masuk di akal. Kiga 크다, 여러분 udah tahu ya. Kiga 크다, kiga 작다, pendek ya. 선생님은 kiga 작아요. 여러분은 kiga 커요. 네, Rizka 씨는 기가 커요, 여러분. Untuk ukuran 여자 ya. 여자로서 Rizka는 기가 커요, 여러분. Ukuran orang Indonesia lagi ya. Nih, lanjut ya, 여러분 ya. Berikutnya ada apa nih, 여러분? Halbalhada itu artinya orangnya aktif. Aktif, ceria gitu ya, 여러분. Aktif dan ceria itu halbalhada. Kayak siapa ya di sini? Kayak Dava itu saya lihat dia Dava Rizka itu termasuk halbalheo ya, 여러분. Orangnya aktif, nggak bisa diam. Iya, aktif, ceria. Siapa? Iya, Sam. Nih, seperti Sam lah ya. Pokoknya nggak bisa diam, orangnya tuh banyak omong itu seperti halbalheo ya, 여러분 ya. 성적이다 itu artinya introvert, pendiam, ya 여러분 ya, pendiam gitu kan, terus tidak bergaul gitu ya. Apa ya, 여러분 ya? Lupa saya. 사회생활. Jadi 사회생활 잘 안 해요, 여러분. 사회생활 itu jadi kehidupan bersosialisasi ini 잘 안 해요.
사회 생활을 잘 안 하는 사람들은 보통 내성적인 성격이 있어요, 여러분. 내성적인 성격이 있어요. Jadi 여러분 bisa bilang saya punya sifat bla 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 atau nien 성격이다 gitu ya. Jadi kalau misalnya dia mau bilang 선생님 저는 꼼꼼한 성격이에요 gitu. 선생님 saya bersifat teliti loh gitu loh. Jadi kalau mau bilang saya bersifat, tambahin kata sifatnya dengan atau nian, konsonan vokal ya nanti ya. Lalu tambahkan 성격이에요. 선생님은 활발한 성격이에요. 여러분도 활발한 성격인가요? 여러분도 활발한 성격이에요. gitu ya, 여러분 ya. 꼼꼼하다 ini artinya teliti ya, 여러분. 선생님 꼼꼼한 성격이 아니에요. 선생님은 꼼꼼한 성격이 아니에요. Makanya selalu salah ya, 여러분. Dan itu menurun ke anak saya. Pusing saya, ya, 여러분. Kenapa dia nurunin yang kayak gitu ya, 여러분 ya? Berikutnya 남성적이다. Wah, ini artinya apa? Maskulin ya, maskulin ya, cowok banget gitu ya. 남성적이에요. 남성적인 여러분 여자는 남성적인 성격이 있어도 괜찮은데 너무 많이 남성적이면 안 돼요, 여러분. Sekarang tuh udah terbalik semua ya, cowok kayak cewek, cewek kayak cowok. 그렇게 하면 안 돼요. Jadi 여러분 ya, yang ini maskulin, yang ini berarti apa? Feminim ya, 여러분 ya. 여러분, siapa yang kemarin operasi di Korea transgender? Lucinta Luna. 루친타 루나 맞아요. 루친타 루나는 남자인데 여성적인 성격이 너무 강해요, 여러분. 여성적인 성격. Jadi sifat apa ya, 여러분? sifat perempuannya itu kuat banget ternyata. 그래서 이제 여자로 변환했어요. Jadi berubah deh jadi udah bukan kayak lagi, udah jadi perempuan ya. 변환하다. Jadi udah convert. Pusing saya ngelihat dunia ini ya, Rabbi. 성격이 급하다 ini artinya terburu-buru, tergesa-gesa orangnya. 클람시, ceroboh itu 성격이 급해요. 한국 사람들은 이런 성격이 있어요, 여러분. 한국 사람들은 성격이 급하면 Indonesia 사람들은 느긋해요, 여러분. 느긋하다 ini bukan berarti lambat ya. Jadi ya memang kalem gitu. Alon-alon asal kelakon orang Indonesia. Jadi 한국 사람들은 성격이 급하면 Indonesia 사람들은 성격이 느긋해요, 여러분. 느긋해요. Kenapa begini, 여러분? Karena orang Indonesia itu udah banyak sumber alamnya. Jadi nanam cabai di belakang aja, nanam sayur di belakang udah bisa buat makan, nanam padi di sawah gitu. Orang Korea kan tidak punya sumber ya, Rabun. Jadinya mereka harus berlomba untuk bisa makan ya, Rabun. Kalau enggak nanti jatah makannya mereka diambil orang, makanya semua hal dilakukan serba terburu-buru. Itulah yang menciptakan budaya pali-pali. Gitu ya, Rabun ya. Oke, lanjut ya, Rabun. Kosakatanya sudah dimengerti ya? Ada pertanyaan di sini? Nanti kalau ada lagi kosakata di bawah saya jelaskan lagi ya. Aoboida ini artinya tampak ya, Robun. Tampak. Jadi kamu tampak sedih, kamu tampak bahagia baru dapat gajiannya. 실피라씨 행복해 보여요, 오늘. 실피라씨 오늘 기뻐 보여요. 월급 돈 받았어요? 엄마한테 용돈 받았어요? Hari ini dapat uang ya? Bahagia sekali. Iya, kamu kata anak saya kamu tampak bahagia sekali gitu. 미salnya Aida 씨는 매일매일 행복해 보여요. Jadi ngelihat Aida tuh selalu menunjukkan raut wajah yang terlalu tersenyum, tidak pernah sedih. Nah, kita akan mengatakan, kamu tuh selalu di tiap hari tampaknya bahagia. Apa sih rahasianya gitu kan? Semua hidup itu dinikmati. Si Aida bilang gitu, keluar ustazahnya gitu ya. Jadi gitu ya, Rabun. Aoboida itu adalah rumus yang tata bahasa yang berarti tampak, terlihat. Kita langsung melihat suatu objek, mau itu objeknya orang, apa binatang atau apa gitu kan, misalnya terlihat indah, terlihat apa, ya saat itu saja terlihatnya gitu ya, Rabun ya. Apa adanya kita lihat objeknya seperti itu. Seperti itu, jadi artinya tampak ya, Rabun ya. Misalnya kita lihat satu tas gitu ya.
biar kita beli tas itu yuk. Enggak, tampak mahal gitu. Tampak mahal tasnya gitu kan. Oh, bisa boyoyo, 우리 돈 없어요 gitu ya. Ngerti ya Rabun ya? Si Aoboida ini ya. Jadi benar-benar Yorobun menyatakan tampak sesuai dengan apa yang dilihat, seperti apa adanya saja gitu ya. Oh, di sana tampak sempit. Oh, rumah ini tampak sempit gitu ya. Ini kan dia tampak tinggi gitu kan, berarti kiga koboyoyo. Gitu kan, kiga koboyoyo gitu kan ya. Nalsin heboyo, tampak langsing. Mosiso boyoyo, tampak keren. Tok-tok heboyoyo, tampak pintar. Mungkin tampak pintar, kenapa? Karena pakai kacamata gitu kan. Orida tampak, Oreo boyoyo tampak muda. Tong-tong heboyo tampak gemuk. Bagian satu ya. Di standby-in aja ya Bang teleponnya. Oke, ya Rabun, kalau corom kaci. Ini seperti ya, misalnya Mutia cantik seperti artis gitu ya. Jadi ukuran cantiknya itu seperti artis ya Rabun. Nah, itu bisa pakai corom, bisa kaci. Berarti misalnya kayak, bentar saya pakai yang ini. Misalnya, jadi kalau bilang Mutia Mutia cantik seperti apa? Misalnya Mutia cantik bak rembulan. Ih, lebay banget bak rembulan. Maksudnya bak seperti atau bagaikan gitu ya Rabuna. Nah, si bak seperti bagaikan inilah yang artinya corom atau kaci. Berarti ini kalau diterjemahkan jadi gimana ya Rabun? Bak bulan gitu ya. Atau misalnya muka Mutia lah ya, muka Mutia, padahal saya bulat dari mana? Muka Mutia bulat gitu ya, seperti bulan. Gimana ya Rabun? Mutia, kan muka itu kan ada yang lancip, ada yang kotak gitu ya. Mutia olgul. Olguren, dal corom, ya kan? Dal corom atau kaci dongguroyo. Donggurowoyo gitu ya Rabun. Bulat seperti bulan gitu ya Rabunnya. Misalnya suara biah bagus seperti Celine Dion, tahu nggak sih ya Rabun Celine Dion? Nggak tahu ya? Tahu Sam, tahu Sam, Oh, tahu. tahu Sam. Kirain artis zaman sekarang nggak tahu. Anak zaman sekarang nggak tahu. Berarti biah 목소리는 Celine Dion처럼 Celine Dion 같이 아주 아름다워요. Wah, gitu ya. Oke ya, nggak susah ya Rabunnya. Jadi ini kayak kita mau mengibaratkan gitu ya, kayak kita apa ya Rabun, personifikasi. Pakai personifikasi segala. Sama tata bahasa yang tadi yang oboda sama corong itu apa ya, Chris? Mirip-mirip ya? Jauh, beda dong. Aoboda kan tampak gitu loh ya Rabun. Ini kan berarti gini, tampak bagaimana? Ini kata kerja atau kata sifat ya. Misalnya tampak bahagia, ya kan? Misalnya tampak gembira, itu kan beda-beda itu kata sifat kan. Tampak sibuk, tampak apa lagi? Tampak sibuk, tampak lelah, terus tampak sakit. Seperti itu ya Robuna. Jadi kita bisa tambahkan misalnya siapa? Rizka tampak bahagia seperti apa ya Robun ya? Bahagia itu kategorinya seperti apa sih? Rizka tampak bahagia seperti orang yang nanti Yorobun berat lagi di sini. Misalnya gini, Rizka pacarnya siapa misalnya? Rizka dan Jimin tampak bahagia seperti pasangan suami istri. Ngarang-ngarang deh saya, gitu ya. Misalnya seperti ikan beda ya Robun. Jadi tampak bahagianya itu adalah berarti bubu corom bagaikan gitu loh. Kan beda seperti sama tampak, ya kan? Bubu corom, bubu kaci, hengbokhe, boyoyo gitu loh. Jadi
Rizkawa Jimin Sinen tampak bahagia seperti pasangan suami istri. Padahal ini belum suami istri sih gitu kan. Mereka baru pacaran aja. Rizkawa Jimin은 정말 행복해 보여요. 부부처럼, bubu같이 seperti itu loh. Tampak gembira misalnya. Siapa misalnya tampak gembira? Misalnya Silvira tampak gembira seperti apa? Gembira itu apa sih Rabun? Jadi patokannya Silvira tampak gembira seperti orang yang tidak punya masalah sama sekali. Padahal mah dia punya masalah mungkin ya. Seperti orang yang tidak ada masalah gitu ya. Misalnya gini, Silvira는 tidak ada masalah apa? 문제가 없는 ya kan? Yang kan nen ya. 없는 사람처럼 atau 같이 기뻐 보여요. 기뻐 boyoyo. Jadi kelihatan aja Siva selalu ketawa padahal kita tahu Silvira itu pada ada masalah gitu kan. Tapi dia tampaknya bahagia aja tuh, gembira aja tuh kayak orang nggak ada masalah. Silvira는 문제 없는 사람처럼 항상 기뻐 보여요. gitu ya, 여러분. Beda ya. Tampak sibuk misalnya. Nih misalnya Aida itu tampak sibuk kayak orang penting aja gitu kan. Iya nggak ya, Rabun? Aida tampak sibuk seperti, nah itu kita tambahin ya, seperti atau kayak orang penting gitu loh. Orang penting kan selalu sibuk ya, Rabung ya. Kayak pejabat lah ya, kayak pejabat ya enggak? Si Aida itu tampak sibuk loh. Padahal dia bukan pejabat, tapi dia kesana udah kayak titiran. Ntar nanti ada di blok 1, habis itu di blok 4, habis itu blok 3, habis itu blok 2, terus kayak gitu ya, Rabun ya. Nanti kita bilang Aida Sinen apa namanya Kogup Gongmuon. Kogup Gongmuon itu pejabat ya, Rabun. Kogup Gongmuon Corom atau Kaci Bapak Boyoyo gitu. Jadi kita ngelihat si Airanya ya begitu, dia tampak sibuk aja gitu loh. Tampak sibuk karena kita tahu dia ada di blok-blok mana setiap hari. Dalam sehari itu bisa ngelilingi 15 kali blok gitu ya. Berarti kan kita akan bilang dia tampak sibuk, udah kayak pejabat aja dalam satu hari ke 4 kota gitu ya, Rabun ya. Nah, di sini juga kita bisa bilang tampak lelah berarti apa ya, Rabun? Lelah. Pigonhe. Iya. Pigonhe boyoyo. Seperti apa? Seperti misalnya, seperti apa ya, Rabun, kalau lelah? Misalnya Mutia Sinen. Mutia tampak lelah seperti orang yang tidak tidur selama seminggu gitu loh. Gimana ya, Rabun? Berarti Mutia Sinen Pigonhe boyoyo. Seperti berarti kan di sini corom atau kaci ya. Seperti apa ya, Rabun? Orang yang tidak tidur berarti apa? Selama seminggu dulu kan? Iljuil tungan ya kan, selama seminggu tidak tidur apa ya, Rabun? Camel tidak tidur apa? Camel mot can orang ya kan? Sarang, dorong, pigonhe boyo. Ya kan kadar orang tidak tidur seminggu kan tampangnya udah lusuh, sini hitam ya kan ya, Rabunnya. Dark circle-nya itu sampai hidung, sampai mulut kali kayak gitu ya. Nah, berarti itu tampak lelah gitu. Yang bawah nih saya tambahin lagi ya. Misalnya Jimin, jangan Jimin, misalnya Minji gitu. Minji tampak sakit seperti seorang pasien gitu ya. Seperti pasien gitu ya, Rabun. Berarti Minji는 apa boyoyo. Misalnya o늘 apa boyoyo. Dia tampak sakit. Kenapa? Karena mukanya pucat. Tapi pucatnya itu bukan pucat normal kayak pucat seorang pasien di rumah sakit gitu ya, Rabun. Berarti Minji는 o늘 apa boyoyo gitu kan ya. Berarti di sini 환자처럼 atau 환자같이 오늘 아파 보여요. gitu ya, Rabun. Beda ya. Jadi tampaknya itu tampak yang bagaimana, nah nanti diibaratkan dengan seperti apa gitu. Beda dia. Kalau itu jadi justru si corom ini untuk menerangkan kadar dari tampaknya itu ya, Rabun ya. Silakan di screenshot untuk dipelajari nanti sendiri, didalami. Di dalam
Sudah ya, Yorobun? Ya. Oke, sudah? Sudah. Tadi yang bertanya siapa? Belum, Sam. Yang nanya tadi siapa? Zara. Oke, siap. Udah ya, udah di screenshot ya? Sudah. Oke, siap. Oke, berarti ini juga yang bawahnya apa lagi sih? Tata bahasanya nih lumayan. Ini apa ya, Rabun? Pionida udah tahu ya, Rabun, pionida cenderung ya? Cenderung, memiliki kecenderungan gitu. Jadi ya, Rabun tadi misalnya apa? Orang, walaupun kita nggak bisa bilang seluruhnya, tapi orang Korea itu cenderung begitu gitu ya, Rabun. Rabun tadi saya bilang orang Korea Pak Songkyogi kepada ya kan ya? Ya nggak ya, Rabun? Ya. 한국 사람들은 다 성격이 급하지는 않아요. 그런데 한국 사람들은 성격이 급한 편이에요. Artinya berarti orang Korea itu bisa dibilang atau cenderung terburu-buru gitu sifatnya ya, Rabun. 성격이 급해요. Terus apa lagi ya, Rabun? 한국 사람들은 눈썹 여러분, 눈썹이 진한 편이에요. Enggak dong. 연한 편이에요, 여러분 ya. 연하고 Indo. Abang, Muti minta tolong dong, Bang. Ada GoFood, Bang. 한국 사람들은 눈썹이 연하고 Indonesia 사람들은 눈썹이 진한 편이에요. Setuju nggak ya, 여러분? Orang Korea itu alisnya cenderung tipis. Orang Indonesia alisnya cenderung tebal. Setuju gak ya, Rabun? Jadi kan kalau cenderung berarti rata-ratanya nggak sih ya, Rabun? Ya. Gitu ya, Rabun ya. Oke, ini kalau kata sifat, kalau kata kerja gimana ya, Rabun? Kalau kata kerja pakai non-pionida ya, Rabun? Non-pionida ya. Kalau kata sifat kata kerja kan, kalau kata sifat kan pakainya en sama nian ya. En atau nian. Nah, kalau kata kerja pakai nen. Misalnya, 선생님은 한 번에 먹을 때 많이 먹지 않은데 하루에 여러 번 먹는 편이에요. Ini artinya apa ya, Rabun? Ngerti nggak? Udah datang. Iya, hati-hati ya, Bang. Kalau rapat, aku takutnya kalau saya semua jurusan. Ntar aku kabar-kabarin. Pokoknya udah selesai langsung pulang aja. Semangkat. Ya, Rabun, coba ini diartikan dulu apa ya. Saya mute sebentar. Gimana ini mute-nya? Berarti saya Songseingnimen sebenarnya tidak sekali makan itu tidak banyak makannya enggak ya, Rabun? Saya itu tidak termasuk banyak makannya sekali makan ya, Rabun. Ini kan hambone bogelte. Jadi sekali makan tidak banyak makannya, tetapi ya harue dalam sehari itu cenderung makannya beberapa kali gitu ya, Rabun. Itu ya Songse ini. Songse ini saya makannya sedikit tapi frekuensinya banyak gitu ya, Rabun. Saya memiliki kecenderungan kayak gitu ya, Rabun ya. Ngerti ya, Rabun ya di sini ya? Oke, yang terakhir apa ya, Rabun? G apa G? G apa G? Itu bukan. Bukan, itu dengan artinya ya, Rabun. Jadi memotong dengan bagaimana? Ini kalau dalam bahasa Inggrisnya menjadi adverb. Ya, Rabun, kayak ly gitu ya, Rabun. Adverb. Jadi fastly eat fastly. Gitu ya. Terus apa lagi ya? Directly eat directly, seperti itu ya. Jadi ini artinya dengan. Jadi memotong dengan pendek, bicara dengan pelan-pelan.
Jadi kalau misalnya kayak gini ya Rabun, bicara, jadi kita melakukan satu hal itu dengan bagaimana? Bicara dengan pelan-pelan. Berarti gimana ya Rabun? Pelan-pelan itu artinya con hada, danya dibuang, jadi con hage malheo. Apalagi jalan dengan hati-hati. Hati-hati apa ya Rabun? 조심해. Josim hada kata dasarnya. Jadi josim hage koroyo. Gitu ya. Makan dengan banyak. Banyak itu artinya apa ya Rabun? 많이, make. Mangke mogoyo. Jadi selain mani bisa pakai mangke mogoyo ya Rabun. Gitu. Hidup dengan sibuk. 살게 받아요. Terbalik sibuknya. 밖에 살아요. Bapege sarayo. Oh, gitu ya Rabun ya. Ya Rabunan bapage saraya dia. Kalau enggak nanti ya Rabun pikirannya aneh-aneh. Bapege sarayo 좋아요 ya Rabun. Gitu ya. Atau gini. Apa ya? Tidak berpikir dengan sulit. Berarti 어렵게 생각해요. tidak. 생각지 않아요. Iya, 생각하지 않아요. Gitu ya Rabunnya. Oke, gimana ya Rabun? Udah tidak ada pertanyaan lagi? Saya agak ngebut ya Rabunnya. Otokhaji. Emang materi banyak banget. Ya iya kan sampai bab 14 kan ya Rabun? Bab 14. Bab 12 kan? Ini terakhir. Oke. Ya Rabun udah dijelasin sama Pak Teguh kan? Sampai bab 14. Oke. Sekarang kita masuk ke bab 12. Saya share dulu bentar. Ini untuk bab 14 udah nggak beres saya ngomongnya. Gak apa-apa ya Rabun ya. Minggu depan kita kan udah libur seminggu doang sih habis itu ujian. Nih ya Rabun satu lagi. Oke. Mana sih ya Rabun? Saya sudah buka PPT belum? Udah ya? SM. Nggak ada, Bang. Kok nggak kebuka sih ya Rabun? Mana sih ya Rabun? Nah, ini dia nih. Ini saya bacain aja ya Rabun ya. Yogiga nebang ya. Ini adalah kamar saya. Wah, bukunya banyak. Ini Igon itu singkatan dari Igonen ya Rabun ya. Igonen. Ini foto teman-teman. Iya. Aku foto waktu Christmas Natal tahun kemarin. Wah, nih kan Cilgowo Boyoyo tampak senang ya. Berarti kan lihat foto tampak apa adanya kan? Wah, tampak senang ya. Terlihat senang ya. Orang yang ada di samping kakak siapa? Itu teman paling dekat dengan aku. Kita tuh melalui hari-hari udah seperti kakak adik dari kecil gitu. Jadi mereka itu bukan kakak adik tapi seperti kakak adik gitu ya. Oh, begitu. Kayaknya menurut aku wajahnya mirip sama Oni gitu kan. Oh, aku sering dengar omongan begitu, yang omongan katanya aku mirip sama dia gitu ya. Kita berdua itu semua jenong. Tadi kan kata jenong ya. Imaga Norte itu jidatnya jenong, terus matanya besar, makanya kayaknya orang tuh berpikir kita tuh mirip gitu loh. Sifatnya juga sama ya, mirip ya? Enggak, sangat beda sifatnya. Aku bersifat Songkyo Kinde, aku bersifat ceria, teman aku introvert gitu ya.
Dengerin ya 여러분. Langsung aja ya. Saya nggak minta baca dulu ya. 여기가 내 방이야. 책이 많네요. 이건 친구들 사진이에요? 응. 작년 크리스마스 때 찍었어. 참 즐거워 보여요. 언니 옆에 있는 사람은 누구예요? 나하고 제일 친한 친구야. 어릴 때부터 자매처럼 지냈어. 그래요? 언니하고 얼굴도 닮은 것 같아요. 그런 말 많이 들어. 우리 둘 다 이마가 넓고 눈이 커서 그런 것 같아. 성격도 비슷해요? 아니, 성격은 정말 달라. 나는 활발한 성격인데 내 친구는 내성적이야. Sudah dijawab? Sudah, Silvira, sudah? Oke. Yang kali ini Stephen sama Kerly. Kerly, namanya Kelly kok Kerly sih? Kerly tipe ideal ya, tipe ideal, istilahnya itu tipe ideal Kelly itu orang yang bagaimana sih gitu kan? Ya, ceritanya si Stephen mau kenalin nih ya, Rebun. Jadi mak comblang dia. Aku suka orang yang aktif, yang ceria karena aku cenderung pendiam gitu loh. Iya ya, kalau pendiam harus cari yang ceria ya, Rebun. Kalau pacaran diem-dieman ngomong apa coba? Padahal 재밌게 하는 사람이면 또 좋고요. Terus 구요 itu terus kalau orangnya orangnya bercerita dengan menarik gitu. Jadi orangnya kalau ngomongnya menarik itu saya lebih senang lagi, cocokku ya. Oh begitu. Di antara teman saya ada teman yang lumayan nih. Kamu mau coba ketemu sekali nggak? Gitu kan. Oh orangnya yang bagaimana? Orangnya bagaimana? Orang yang bagaimana? Gitu kan. Oh waktu belajar bahasa Korea dia jadi tuh teman Korea yang sering ngebantu aku waktu aku belajar bahasa Korea. Anaknya ceria dan menarik loh, gitu kan. Kayaknya menurut aku akan cocok sekali sama Kelly. Gitu. Oh begitu. Dia mahasiswa ya, dia siswa ya, pelajar ya, gitu. Oh enggak, dia itu karyawan swasta. Kamu coba aja ketemu, jangan beban, Pyeonghagi Hanbon mana bos itu artinya coba ditemui dengan nyaman gitu. Jadi maksudnya jangan dibebani, ketemu aja dulu, jangan dianggap kamu harus jadi sama dia. Ya boleh deh. Kalau begitu kasih nanti hubungi saya ya gitu. Jadi si Stephen mau ngenalin si Kelly sama temennya, teman Korea ya Rabun ya, yang dulu banyak ngebantu si Stephen waktu Stephen belajar bahasa Korea. Anaknya gimana ya Rabun? 발발하고 재미있어요. jadi sementara kan si Kelly gimana ya 여러분? 조용한 편이에요. 그쵸? 네, 좋아요. 자, 들어볼게요. 켈리 씨의 이상형은 어떤 사람이에요? 제가 좀 조용한 편이라서 활발한 사람이 좋아요. 말을 재미있게 하는 사람이면 더 좋고요. 그래요? 제 친구 중에 괜찮은 친구가 있는데 한번 만나볼래요? 어떤 사람인데요? 한국어 공부할 때 저를 많이 도와준 한국 친구인데 활발하고 재미있어요. 켈리 씨와 잘 어울릴 것 같아요. 그래요? 학생이에요? 아니요, 회사원이에요. 편하게 한번 만나보세요. 좋아요. 그럼 나중에 연락 주세요. Sudah ya Rabun? Nanti pas yang audio 3-4 aja saya perdengarkan 2 kali ya. Karena nggak ada teksnya. Oteo, 괜찮아요? Aida udah isi Aida? Nih, oke. Yang sekarang adalah ini tentang si Mariko. Mariko sama nggak tahu pokoknya ya udah satu gitu. Mariko, kamu potong rambut dengan pendek ya rupanya.
Jadi Neo ini rupanya kamu potong rambut dengan pendek gitu kan. Iya, aku potong rambut karena ingin mengubah suasana hati 여러분 tuh. 기분을 바꾸다 artinya mengubah suasana hati. Kenapa? Apa yang terjadi sama Mariko gitu kan? Ada apa Mariko gitu kan? Enggak sih, aku tuh udah rajin belajar gitu ya, tapi aku ternyata nggak bisa ngerjain ujian dengan baik, jadi ya jadi bad mood gitu aja deh, jadi kibun cuma jadi ya perasaan aku jadi nggak enak aja, suasananya jadi nggak enak. Oh gitu, tapi kamu ternyata cocok ya dengan rambut yang pendek gitu ya. Karena dipotong seperti itu, kamu tampak seger gitu loh. Wajahmu jadi tampak seger gitu, nggak lusuh, kusut gitu ya. Oh iya makasih gitu kan. Aku juga ingin potong rambut dengan pendek seperti kamu Mariko nih kan. Jadi dia memotong rambutnya mengikuti siapa gitu ya Rebun ya. Mengibaratkan siapa gitu kan. Kayak Mariko. Di Korea itu saya belum pernah ke salon gitu loh. Jadi si temennya Mariko ini pengen potong rambut kayak Mariko sependeknya, tapi dia nggak pernah ke salon, takut salah gitu. Oh gitu. Kalau begitu mau aku kenalin, Soke Julkayo, mau aku kenalin salon yang aku sudah kunjungi Jegakan, yang aku datangi kemarin. Harganya juga nggak mahal. Terus dia cenderung bagus kok motongnya gitu ya. Oh oke deh, soge juseyo, ya tolong kenalin dong gitu ya. Jadi gitu ya, si Mariko awalnya motong rambut, dilihat sama si temennya yang perempuan. Perempuan kali, kenapa kamu potong pendek rambut kau tuh? Ya, aku mau ganti suasana. Kenapa kau ganti suasana? Iya, gara-gara gagal ujian, terus jadi suasana nanti nggak enak gitu kan. Oh ya, tapi nggak apa-apa lah. Ternyata cocok kau tuh dengan rambut pendek ya, gitu kan. Yalah, aku mau ikutin lah gayamu. Kau potong di mana? Oh, di sini. Aku mau potong tapi nggak pernah tahu nih di Korea di mana. Ya udah kau pergilah ke tempatku nih, termasuk bagus nih, cenderung bagus potongnya, tak terlalu mahal juga ya. Oke. 잘 듣고 맞지 않는 것을 고르세요. 마리코 씨, 머리를 짧게 잘랐네요. 네, 기분을 바꿔보려고 머리를 잘랐어요. 무슨 일 있어요? 아니요. 공부를 열심히 했는데 시험을 못 봐서 기분이 좀 안 좋았어요. 아, 그래요? 짧은 머리가 잘 어울리네요. 그렇게 자르니까 시원해 보여요. 고마워요. 저도 마리코 씨처럼 머리를 짧게 자르고 싶은데 한국에서는 아직 미용실에 못 가봤어요. 그래요? 그럼 어제 제가 간 미용실을 소개해 줄까요? 값도 비싸지 않고 잘하는 편이에요. 네, 소개해 주세요. Yarabbun, ini saya ada salah ketik Chonwan Haryugu itu dia mengubah suasana ya. Sama dengan Kibunel Chonwahada itu Chonwahada, Chonhwan ya Yarabbun, Chonhwan Hada sama dengan Kibunel Pakuda. Saya salah ketik ya. Dengerin sekali lagi ya Yarabbun. 잘 듣고 맞지 않는 것을 고르세요. 마리코 씨, 머리를 짧게 잘랐네요. 네, 기분을 바꿔보려고 머리를 잘랐어요. 무슨 일 있어요? 아니요. 공부를 열심히 했는데 시험을 못 봐서 기분이 좀 안 좋았어요. 아, 그래요? 짧은 머리가 잘 어울리네요. 그렇게 자르니까 시원해 보여요. 고마워요. 저도 마리코 씨처럼 머리를 짧게 자르고 싶은데 한국에서는 아직 미용실에 못 가봤어요. 그래요? 그럼 어제 제가 간 미용실을 소개해 줄까요? 값도 비싸지 않고 잘하는 편이에요. 네, 소개해 주세요. Oke. Udah diisi ya Rebun ya. Yang terakhir adalah
Gimana sih ini? Oke. Ini lagi ceritanya di salon ya Robun ya. Ini kayaknya akhirnya si temannya Mariko pergi juga ke salonnya. Cikuan ini pegawainya ya Robun ya. 어서 오세요. 예약하셨나요? Silakan masuk. Apakah Anda sudah memesan? Ini kenapa ada shotnya? Karena honorific. Honorific kenapa? Karena si Jigone itu bertanyanya kepada pelanggannya. Apakah Anda sudah memesan? Oh, 아니요. 안 했는데요. belum memesan. 예약 안 했는데요. 많이 기다려야 하나요? Gitu kan. Ini kan saya bilang nayo itu sering dipakai sama petugas, sama karyawan yang melawarkan pelayanan ya Robun ya. Selain itu juga dipakai sama perempuan ya. Sering banget si nayo-nayo ini gitu kan ya. Apakah harus menunggu lama? Isi pun 정도만 기다리시면 돼요. Anda cukup atau boleh menunggu hanya sekitar 20 menit kok. 저쪽에 앉아서 silakan duduk di sana lalu tunggu sebentar ya. Myeongsanya ini artinya salonnya. Kayak kita stylistnya lah gitu ya. 이쪽으로 앉으세요. Silakan duduk di sini, Mbak Mariko, siapa namanya? 머리 어떻게 해드릴까요? 여러분, nanti kalau 여러분 ke salon di Korea akan ditanya gini, 머리 어떻게 해드릴까요? Itu artinya mau saya bentuk bagaimana rambutnya? Mau gaya bagaimana gitu? Atau kalau kita biasanya Pak, mau diapain gitu kan ya, ditanya ya sama stylistnya ya. 긴 머리가 무거워 보여서 좀 자르고 싶은데요. Jadi saya tuh ingin motong karena kayaknya gitu ya. Bukan. Saya tuh ingin potong karena rambut panjang saya ini tampak berat gitu loh. Tampak kayak rindang ya Rabun ya. Jadi kayaknya seperti singa. Kalau begitu Anda nengi oteo. Bagaimana kalau Anda potong dengan pendek, lalu saya keritingkan gitu. Saya wave. Gelombang ya, Rabun. Apa sih, Rabun, bahasa salonnya? Gimana kalau coba di apa? Di blow. Di blow gitu ya. Jadi ya kayaknya pokoknya di wave gitu ya, Rabun. Pama itu di wave gitu ya. Terus dia nanya rambut gelombang gitu ya. Rambut gelombang apakah cocok untuk saya? Oh iya, sepertinya menurut saya akan cocok sekali gitu. Kalau begitu jus ya. Kalau gitu ya bolehlah digituin aja ya gitu ya. Amorido cala dari kayo, apa Anda mau saya potongkan rambut depannya? Di sini maksudnya mau saya kasih poni enggak gitu loh. Mau saya buatkan poni enggak gitu kan. Enggak. Rambut depannya rapihin aja, nggak usah dibuat poni, jadi cuma dirapihin. Hagemta itu artinya dirapihin ya Rabun. Jadi dibagusin rambutnya yang kelihatan bercabang-cabang dibuang gitu ya. Kronde sih kan 얼마나 걸려요 gitu kan. Tapi ini ngomong-ngomong lama nggak ya? Makan waktu berapa lama ya? Enggak kok, cuman makan waktu 2 jam saja gitu. Jadi temannya si Mariko rupanya sudah udah memutuskan untuk ke salon yang tadi ditawarkan, dan dia mau motong pendek gitu kan ya. Dia ditanya gitu kan ya, dia bilang soalnya tampaknya berat banget nih rambut panjang saya, jadi saya pengen potong pendek. Terus disaranin sama stylistnya, gimana kalau potong pendek terus dikasih wave gitu, digelombangkan. Emang cocok lah buat saya gitu kan. Cocok kok gitu kan. Ya Allah lah, kalau cocok boleh lah kau tolong digituin ya gitu. Tapi ini lama nggak nih? Enggak, cuma 2 jam saja. Oke ya. Silakan didengarkan. 여러분, ya ini yang benar ya, 잘 yang benar. 듣고 질문에 답하세요. 어서 오세요. 예약하셨나요? 아니요, 안 했는데요. 많이 기다려야 하나요? 20분 정도만 기다리시면 돼요. 저쪽에 앉아서 잠깐만 기다려주세요. 이쪽으로 앉으세요. Maaf ya Rabun, kepencet, maaf ya Rabun. Ya Rabun, aduh, apa ini Mutia sama ini? Ya Neo. 잘 듣고 질문에 답하세요. 어서 오세요. 예약하셨나요?
아니요, 안 했는데요. 많이 기다려야 하나요? 20분 정도만 기다리시면 돼요. 저쪽에 앉아서 잠깐만 기다려주세요. 이쪽으로 앉으세요. 머리 어떻게 해드릴까요? 긴 머리가 무거워 보여서 좀 자르고 싶은데요. 그러면 머리를 좀 짧게 자르고 파마를 해보시는 게 어때요? 파마 머리가 저한테 어울릴까요? 네, 아주 잘 어울리실 것 같은데요. 그럼 그렇게 해주세요. 앞머리도 좀 잘라드릴까요? 앞머리는 조금만 다듬어 주세요. 그런데 시간은 얼마나 걸려요? 2시간쯤 걸려요. 한 번 더 드릴게요. Itu saya kasih aoyo 여러분 takutnya 여러분 belum terbiasa dengan denda-denda. 잘 듣고 Bonheta itu artinya 질문에 답하세요. merekomendasikan 여러분. 보냈어요. 어서 오세요. 예약하셨나요? 아니요, 안 했는데요. 많이 기다려야 하나요? 20분 정도만 기다리시면 돼요. 저쪽에 앉아서 Aduh, mianeyo. 잠깐만 기다려주세요. 이쪽으로 앉으세요. 머리 어떻게 해드릴까요? 긴 머리가 무거워 보여서 좀 자르고 싶은데요. 그러면 머리를 좀 짧게 자르고 파마를 해보시는 게 어때요? 파마 머리가 저한테 어울릴까요? 네, 아주 잘 어울리실 것 같은데요. 그럼 그렇게 해주세요. 앞머리도 좀 잘라드릴까요? 앞머리는 조금만 다듬어 주세요. 그런데 submit 시간은 dulu ya. 얼마나 걸려요? 2시간쯤 걸려요. Nih, jangan disubmit dulu ya, Rebun. Saya mau ngecek jawabannya udah benar belum. Ntar kayak tadi lagi. Kasus. Ntar. Di bab 12. Kita lihat kunci jawabannya. Samkamannya ya, Rebun. Nadul set. Nih, Ilbonen. Oh iya, benar ini yang kemarin juga ya. Orang saya tinggal ngopi doang kok ya. Oke, nomor 2-nya. Nomor 2-nya. Oh iya, benar salah. Nih, 여러분 이제 kumpulin hasil, submit hasil. Udah kelihatan nilainya ya? Dapat 100 kah? Enggak. Padahal udah saya perjuangin itu. Enggak dapat. Saya lagi sakit, saya jadi enggak kurang fokus. Oh, nggak apa-apa. Nobody's perfect lah ya, Robun ya. Nah, yang terakhir ya, Robun, tugasnya adalah yang ini ya, otokehe dari kayo. Kayak gini aja, satu berposisi sebagai tukang salon, yang satu sebagai yang pelanggannya ya, tamunya ya. Otokehe dari kayo ya mungkin morir mau apa dirapin aja kayak tadi tante mau juta ya, Robun ya. Mau diapain, mau dipotong pendek, mau dikeritingin, mau dilurusin gitu ya Rabun ya. Girinen otoke dari kayo panjangnya mau gimana? Berarti kita bisa bilang isajin corom borire salah juseyo seperti itu. Kadang-kadang kayak gitu ya Rabun, kita ke salon itu bawa contohnya ya kan ya.
이 사람 머리처럼 잘라주세요 gitu ya. Oke? Saya aja karena saya tahu nggak ya Rabun? Potong rambut anak saya selalu bawa fotonya siapa tahu nggak ya Rabun? Caminu ya? Caminu tahu nggak sih Rabun? Caminu benar ya? Benar kan Caminu? Cha Inhu. Itu loh yang main beauty itu loh Rabun. Kak Anu, Sam. Ya, pokoknya jadi ada pas saya kan tadi ngeliat-liat di Google, oh ternyata ini bagus. Ini masih Cha Eun-ho gitu kan ya. Jadi selalu bawa foto dia dan rambut anak saya jadi bagus gitu dikasih model gitu ya Robun. Jadi saya setiap foto selalu bawa fotonya si Cha Eun-ho itu. Saya simpen di galeri saya. Oke ya Robun, selesai sudah pertemuan kita untuk setengah semester ini ya. Jadi saya sudah ngasih sampai bab 12 ya Robun, mohon maaf agak ngebut ya. Nanti kalau teman-teman mau bahannya sih, bahan dari saya sih ya paling PPT-nya saja ya untuk diperdengarkan kembali ya. Saya akan kirim bentuk PPT-nya, silakan dipelajari. Saya akan bikin listening-nya tapi dengan bentuk yang sama, cuman soalnya berbeda dengan yang tadi teman-teman sudah kerjakan ya. Seperti itu ya Rabun ya. Ini saya kasih tahu kisi-kisinya lewat itu ya, lewat grup ya Rabun ya. Hari ini makasih ya